entender corretamente, to understand correctly, acreditar corretamente to believe right believing, e viver corretamente. believe right and live right. A Bíblia não é uma caixa de surpresa The Bible is not a box of surprises ou um livro oculto. or an occult book, Muito pelo contrário. but on the opposite. A Bíblia é a revelação do Deus vivo. The Bible is the revelation of the living God. Por isso que todas as vezes quando lemos a Bíblia That's why every time we read the Bible e buscamos a revelação, and we seek for His revelation, se torna fácil, porque exatamente a revelação é o nosso Deus. it becomes easy because the revelation is our God. E quando o nosso Deus é aquele que nós temos relacionamento diário com Ele, And when we have a daily relationship with that God, this Father, nós conseguimos entender a sua voz, we can understand His voice, entender os seus ensinamentos, understand His teachings, e aprendemos a obedecer. and we learn to obey. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Because obedience is better than sacrifice. Eu poderia ter escolhido diversos textos da palavra de Deus, I could have chosen any scripture in the Word of God, mas eu não fiz, but I didn't. porque o homem não tem o poder de escolher aquilo que ele vai pregar, Because man does not have the choice to pick what he's going to preach. mas a palavra vem de Deus. But the Word comes from God. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês So I'd like to share with you algo que está no livro de 1 Pedro, something that is in the book of 1 Peter, capítulo 3, chapter 3, versículo 18. verse 18. Pedi para a Lúcia ler em inglês. Okay, I'll read in English. 1 Peter chapter 3, verse 18. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Amen. Amen. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje vai falar sobre Deus nos conduzindo. The word that I want to bring to you today is God leading us. Jesus é a porta da qual nós devemos entrar. Jesus is the door by which we must enter. Deus é refúgio, God is refuge. Ele é fortaleza, He is the strength. Ele é abrigo. He's our refuge. E quando nós estamos em Deus, And when we're in God, nenhuma arma forjada contra a sua vida, contra a sua casa pode prosperar. no weapon formed against you and against your life can prosper. Deus está entronizado entre os louvores da igreja. God is in the worship of the church. Quando nós adoramos a Deus, When we love and worship God, não conseguimos pensar em problemas, we can think about problems porque a presença de Deus desce sobre nós, because God's presence comes upon us, nos cobre, cover us. a Shekinah de Deus vem sobre nós Shekinah glory come upon us, e nós nos sentimos seguros, and we feel safe. sentimos firme. We feel firm. Deus é digno de toda adoração, God is worthy of all the toda worship, glória. all the praise and all the glory. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. And God's word said that the gates of hell cannot prevail against the word of God. Não importa o quão pecador nós tenhamos sido, Doesn't matter what kind of sinner you have been, porque a palavra de Deus diz: because the word of God says, onde abundou o pecado, superabundou a graça. where sin abound, much more grace abound more. 3 pontos muito importantes. 3 points that are very important. Obedecer não é questionar as razões de Deus, caso você não as compreenda. To obey is not to question God's reasons why. Sometimes, even when you don't understand. Adorar é se entregar totalmente a Deus, sem nenhuma reserva. To worship is totally give yourself to God without any reservations. Servir é usar as suas habilidades para adorar a Deus. To serve God is to use your ability to worship God. A salvação não é uma conquista do homem, é um presente de Deus para a sua vida. Salvation is not something that man can conquer, but is a gift from God. Salvação não é um caminho que o homem abre para os céus, Salvation is not a way that man can open to get into heaven. mas é um caminho que Deus abre dos céus para atrair o homem. But salvation is the way that God opens from heaven to attract man.
A salvação é de graça para os homens, Salvation is free for mankind, mas custou muito caro para Deus. but it costs a lot to God. Salvação é gratuita, Salvation is free, mas não é barato. but it's not cheap. Amen. Amen. 1 Pedro 3,18 1 Peter 3:18 fala sobre Jesus Cristo nos conduzindo. talks about Jesus leading us. E eu quero fazer um breve relato para uma introdução. I want to say something, an introduction. Yes. O povo de Israel estava cativo no Egito God's people was captive in Egypt, e Deus os libertou com mão forte. and God has saved them with a strong hand. Importante dizer que o mãos forte It's very important to say that strong hands que a Bíblia nos traz that God's talking about não é que Deus usou todo o seu poder. is not that God used all His power. É exatamente ao contrário. But it's the Deus teve opposite. que reter a sua mão, God has to actually not use all the power of His hands. porque se ele usasse todo o seu poder, Because if He had used all His power, não existiria mais o Egito. there would be no Egypt anymore. O Egito era uma grande potência mundial. Egypt was a great, strong nation. Adoravam muitos e muitos deuses. They worshiped so many gods, different gods. E Deus levanta Moisés And God raised Moses para que conduza o povo so that he can lead the people para uma terra to prometida. the promised land. E quando Deus fala com Moisés e diz a ele que ele era o escolhido para conduzir o povo, And when God talks to Moses saying that you are the chosen one to lead my people, ele não se sentiu digno Moses didn't feel worthy enough. e fez uma pergunta para Deus. And he questioned God, A quem eu direi que me enviou? who should I say that sent me? O Egito estava acostumado com muitos deuses. Because Egypt had so many gods. They were used to many gods. Estavam acostumados a receber visitas. They always received visitors. E todos que chegavam And everybody that came to Egypt, se apresentavam they introduced themselves, e apresentavam o Deus a qual servia. and they always tell which God they were serving. Moisés tinha crescido no Egito, ele sabia disso. Moses, he grew up in Egypt. He knew about this. Moisés falava mais de 30 idiomas, ele era um príncipe. He was a prince that spoke more than 30 languages. Ele conhecia a cultura do Egito. He knew the culture of Egypt, E Deus diz a Moisés: and God told Moses, quando você chegar diante do faraó, when you come before Pharaoh, você vai dizer que o Eu Sou te enviou. you're going to tell him that the I am has sent you. Essa palavra é muito poderosa, This is a very strong word, porque quando você a estuda no seu original no hebraico, because when you study in the original Hebrew, que é Eshier, Ashier, Erier, which is that, exato. Tem um significado muito profundo, there's a very deep meaning, porque no hebraico because in Hebrew, não se usa, não tem o verbo ser no presente. there's no verb to be in the present. O único que pode ser é Deus. The only one that can be is God. Quando alguém, por exemplo, vai se apresentar, When somebody, for example, introduces himself, até hoje, nos dias atuais, even nowadays, ele diz, eu, presidente. they say, I, president. Yes. Eu, doutor. I, doctor. Eu, governador. I, governor. Nunca eu sou. Never I am. Porque o único que pode ser é Deus. Because the only one that can be God, Amém? Aplauda ao Senhor. give a applause to God. O homem não sabe nem a quantidade de cabelos que ele tem. The man doesn't even know how many hairs does he have in his head. E Deus controla todas as coisas. And God controls everything. Mas a tradução que melhor se encaixaria, talvez, para essa expressão, eu sou, But the best translation that can explain this I am nos nossos idiomas, in our language, eu sou o Deus que me torno. I am the God that becomes.
Deus estava dizendo para Moisés, não temas. God was telling Moses, do not be afraid. O que você precisar, eu vou me transformar. Whatever you need, I will become that. Se você tiver sede, If eu you're vou te dar thirsty, água. I will become Se water. você estiver doente, If eu you're posso te sick, curar. I can Se heal você you. tiver fome, If you're hungry, eu vou matar a sua fome. I will feed you. Se o inimigo levantar contra você, If the enemy comes eu against serei you, o seu exército. I am your Glória a army. Deus. Glory to God. E eu quero ressaltar que quando Moisés se apresentou a Faraó, So I want to let you know that when Moses he introduced himself to Pharaoh, ele entendia que haveria uma grande batalha espiritual. he knew there was going to be a great spiritual battle. E ele entendia também He also understood que Deus that É God is único. one, the only one. e Deus não aceita nenhum tipo de idolatria. He doesn't accept any kind of idolatry. Deus não aceita nada que o homem possa colocar entre ele e Deus, He doesn't accept anything that man can put between him and God. e que Deus destruiria os deuses do Egito. And that God would destroy any of the Egypt's gods. Cada uma das pragas Each one of the plagues, era Deus triunfando sobre um deus do Egito. it was God triumphing over a god of Egypt. E nunca houve na história da humanidade There has never been in the history of mankind um povo que mais viveu milagres a group of people that has lived so many miracles do que o povo que saiu do Egito. than the people that came out of Egypt. Quando praticamente todas as coisas estavam preparadas para a saída, When everything was practically prepared for their leaving Egypt, Faraó tentou reter algumas coisas. Pharaoh tried to retain some of the things. Moisés, você pode ir, So Moses, you may go, mas deixa o seu gado. but leave your cattle. E Moisés disse, But Moses said, nenhuma unha ficará no Egito. not even a nail in Egypt, not even. Eu quero dizer I want to say que tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, that everything that God has for your tudo life, aquilo que é promessa de Deus para a sua vida, every promise that God has for your não life, vai ficar no Egito. is not going to be in Egypt. It's going to be not going to be left in Egypt. Porque o Senhor é poderoso Because God is mighty para destruir to destroy qualquer um que queira anybody that can tocar na igreja amada dele. touch his loving church. Amém? Amen. Amen. Moisés, homem, Moses, a man, tinha medo, é he was natural. he was scared naturally, E Deus fez uma das promessas mais lindas que qualquer um de nós poderíamos receber. well, and God has made one of the most beautiful promises that any man could ever receive. Moisés, Moses. vou colocar um anjo. Moses, I'm going Para to te place acompanhar. an angel to follow you. Amados, Dear um anjo beloved, do Senhor ao an an- nosso lado, An angel of visível, God é algo by our maravilhoso. side. It's wonderful. Mas Moisés não se contentou com o anjo. But Moses still was not happy with just Ele an falou, angel. não, Senhor, é a tua presença que eu quero. He said, no, Lord, I don't want an angel. I want your presence. Não me faça subir, não me faça andar, Don't make me walk. Don't make me go up se a tua presença não estiver comigo. if your presence is not with me. Porque a presença de Deus Because God's presence é que garante a nossa vitória. is what guarantee our victory. Mas mesmo assim, Even so, esse povo saindo do Egito, these people left Egypt. vendo o cuidado de Deus, They saw God's caring hand. vivendo as maravilhas de Deus, They were leaving God's wonderful work. viraram as costas para o Senhor. They turned their backs on God. Por algumas vezes, por diversas vezes. But for many times, they turned their backs on God. E Deus é misericordioso, And God is merciful. Deus é amoroso, He's loving. e Deus estava conduzindo o seu povo, And God was leading his people porque o desejo de Deus because God's desire era que o povo descansasse na terra prometida. is that God's people would rest on the promised land. Deserto não é lugar de habitação. A desert is not a place of habitation. Números capítulo 32 Numbers chapter 32, conta uma história muito interessante. there's a very interesting story. O povo de Israel estava muito próximo
de conquistar Canaã. Israel was very close to conquer Canaan. Faltava pouco. There was just a little bit more. Eles estavam perto do Rio Jordão, They were close to the Jordan River do Vale de Jaboque. and the valley of Jabbok. Era só atravessar o Jordão You just have to cross the Jordan River e tomar posse da terra and take prometida. possession of that land. Lembrando que Deus já tinha dado uma oportunidade ao povo de conquistar Canaã. And God had already given them the opportunity to conquer Canaan. Quando os espias foram enviados, When the spies were sent, 8 deles voltaram 8 came back, dizendo que a terra era muito boa, mas era muito perigosa para conquistarem. 8 of them say the land is very good, but it's very dangerous to conquer. E uma melhor tradução para que os espias falaram, A better translation of what the 8 spies said, o Deus deles their é mais God, poderoso que o nosso Deus. he's saying their God is stronger than our God. That's what the 8 spies said. Por isso, That's why Josué, Caleb, Joshua, Caleb, Moisés Moses, não aceitaram isso they didn't accept this. e começaram a falar And they start talking sobre o que Deus podia fazer. of what God can do. E todo o povo se levantou contra eles. And all the people raised themselves against them. Lembrando que 600.000 pessoas saíram do Egito. And remember, there was 600,000 people that left Egypt. Contavam-se somente os que podiam guerrear. Contavam-se. Somente os maiores de 20 anos que podiam pegar na espada. And only above the 20 years old they could could be soldiers. Exato. Provavelmente, então, 2 milhões ou 3 milhões de pessoas. So probably 2 million people that was total. So 600,000 was just the soldiers that could. Contra Moisés, They contra were all Josué, against contra Moses, Caleb. Caleb, against Joshua. A confusão foi tão grande, o medo que estava sobre aquele povo era tão grande. There was so much. They were so scared. The people were so scared. There was so much confusion. Que eles não queriam ouvir o seu sacerdote, They didn't want to listen to their priest. nem queriam ouvir o seu líder. They didn't want to listen to the leader. Mas eles queriam pegar pedras That they rather want to take some e stones matá-los. and kill them. E nessa hora, And at this a moment, glória do Senhor desceu. the glory of God A has. Shekinah do Senhor The desceu Shekinah glory came to para the people proteger to protect a Moisés, Moses, a Josué, a Caleb Joshua, e a Caleb, todos que estavam com ele. and those that were with them. Porque Deus tem um cuidado todo especial com as nossas vidas. Because God has a special care for our lives. A palavra de Deus diz God's word says que nós somos we are nação santa, a holy nation, propriedade exclusiva do Senhor, exclusive property of God. sacerdócio real. We are His priesthood. Dessa forma, And todas this- as vezes So every time que alguma coisa se levantar contra você, anything não, raises não se against you, preocupe com a quantidade, don't worry about the quantity. porque a glória do Senhor estará sobre a sua vida. Because the glory of God is going to be above your life. O povo estava muito próximo e 2 tribos The people were very close, but there were 2 tribes das 12 tribos dos out filhos of de Jacó 12 tribes of Jacob. fizeram um pedido para Moisés: They asked Moses, deixa-nos ficar do lado de cá do Jordão, do lado leste do Jordão. let us stay on the east side of Jordan. Precisamos entender o que aconteceu aqui Let's understand what happened here. e precisamos entender o que essas 2 tribos significavam. And let's understand what these 2 tribes mean. Rubens Reuben era o filho mais velho de Jacó com Lia, was the oldest son of Leah and Jacob. e Rubens era o estrategista. And he was a strategic man. Em todas as outras batalhas, In every battle, Rubens recebia as informações para preparar o seu exército junto com seus irmãos. Reuben is the one who prepared the soldiers, and he gets the information to prepare his brothers. Gade Gadi, era a tribo dos guerreiros. there was another tribe of soldiers. A Bíblia diz em 1 Crônicas 12:8 In 1 Chronicles 12:8, que eles eram muito fortes. they were a strong nation. Observe que o estrategista So see that the tribe who was has a strategy, e os guerreiros and the soldiers, não queriam conquistar a terra they didn't want prometida. to conquer the land.
deixando seus irmãos They left their brothers sozinhos nessa peleja, nessa luta. by themselves. E eles fazem esse pedido para Moisés. And they asked Moses. Moisés diz a eles que eles poderiam ficar, Moses said, okay, you may stay on this mas side of the primeiro Jordan. vocês vão guerrear. But first you must fight. Depois de conquistarmos toda a terra, After we conquer the whole land, vocês podem voltar. you can come back to the east side. E quando lemos Números 32, And when we read Numbers 32, observamos que essas tribos we can observe that these two tribes, possuíam uma quantidade muito grande de gados e animais. they had a large number of cattle and animals. Eles tinham acabado de vencer também o exército midianita. They just finished conquering the Midianites, E another people. 632 mil animais a mais foram acrescentados. And they added 632,000 more animals to their tribe. E quando eles perguntam para Moisés se podem ficar, And when they asked Moses if we can stay on this side, eles dizem: Moisés, they say, Moses, eu preciso construir currais, espaço para guardar o meu gado I had to build some place for my cattle e casa para os meus filhos. and houses for our children. Observe a inversão. Now, Mois- observe the way, O oposto. the opposite. Moisés disse: Moses says, vocês vão guerrear. you're going to fight. Quando voltar, When you come back, vocês vão construir casa para os seus filhos you're going to build houses for Primeiro. your children first. e depois vão cuidar dos seus currais e And dos seus then you're going animais. to take care of your animals. Essas tribos, essas duas tribos, These two tribes, apenas a título de historiedade, de informação, for history's okay, a título de informação, he's just going to give information, historical information. foram as primeiras tribos They were the first tribes que foram levadas cativos, that were taken captive porque não estavam no centro da vontade de Deus. because they were not in the center of God's will. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é entender corretamente o destino da nossa viagem. The first point I want to share with you is to understand the way of our journey. A minha introdução é apenas um pequeno relato My introduction of this was just a small story of the Old Testament, para que você venha entender so you can understand os 3 itens agora. the points now. Qual é o destino da nossa viagem? Where is the destiny of our journey? Para onde iremos nós? Where are we going? Jesus prometeu ao ladrão na cruz: Jesus had promised to the thief on the cross, ainda hoje estarás comigo no paraíso. even tonight you're going to be with me in paradise. O nosso destino Our destiny, é a nossa terra prometida, our promised land, é a Canaã celestial. is the celestial heavenly Canaan. A Bíblia chama de o seio de Abraão. It's called Abram's bosom. That's what the Bible says. Ou Nova Jerusalém. Or the New Jerusalem. Neemias 9, Nehemiah 9, versículo 6, verse 6 chama de céus dos céus. is called the heavens of heaven. Salomão And Solomon, faz uma pergunta: he asks a question. aonde habitaria Deus na terra, Where would God live on the earth, se até os céus dos céus even if the heavens of heaven não pode o conter? can't even contain him? Isaías diz: Isaiah says, o céu é o meu trono, heaven is my my throne. assim diz o Senhor. That's what God says. É interessante citar também It's interesting also to say que essa expressão assim diz o Senhor, the expression that says, thus says the Lord, the ou, expression, ou expressões equivalentes, or expressions that are about the same, estão escritos na Bíblia they are written throughout the Bible 3.800 vezes, 3,800 times, porque a palavra precisa vir de Deus. because the word has to come from God. Se o nosso destino é a Nova Jerusalém, If our destiny is the New Jerusalem, nós precisamos do sacrifício de Jesus para alcançá-la. we need Jesus' sacrifice to reach that. Por isso, 1 Pedro 3,18 diz que Jesus está nos conduzindo. That's why in 1 Peter 3:18 says that Jesus is bringing us, is leading us.
A Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar os céus. The Bible says that flesh and blood cannot inherit God, the kingdom. Yes. Mas a carne e os ossos irão herdar os céus. But the flesh and bone will inherit Um corpo glorificado, the glorified um body, corpo modificado. the modified body, Porque o sangue aqui because the na blood terra on the earth, representa a vida. it represents life. Nos céus, In heaven, Deus será a nossa vida. God is going to be our life. Não precisaremos de sangue. We don't need blood. Deus hoje Today, God, habita em todos os lugares. He is everywhere. Mas todos nós, em But- nossa mente, But all of us, in our mind, entendemos que existe um trono celestial we understand that there is a heavenly throne no qual Deus habita. where God abides. O cientista tem procurado entender o tamanho do universo. Scientists have tried to understand what's the size of the universe. E alguns dizem que tem 64 bilhões de anos-luz. And some of them says it's 64 billion light years old. Ou seja, Or, in other words, qualquer objeto ou pessoa gastariam 64 bilhões de anos viajando na velocidade da luz para chegar no, abre aspas, céus. okay, so it would take that much, 64 billion light years for any body or object to reach that place, which they call heaven. Yes, exato. Heaven. Observe, quando Jesus falou com aquele ladrão na cruz, So listen, when Jesus talked to that thief on the cross, Jesus disse: Jesus said, ainda hoje estará comigo no paraíso. even tonight, today, you're going to be with me O in nosso corpo paradise. será muito diferente. Our body is going to be very different. Não haverá mais leis da física. There's no physical laws. 64 bilhões de anos-luz, 64 billion light years. imediatamente. Immediately, Jesus, quando ressuscitou, when Jesus resurrected, ele deu uma demonstração do poder do corpo ressurreto, he gave a demonstration of the resurrected body. apesar de humano. Even so, he was a Ele human. comeu, He ate, ele bebeu, he drank, ele andou, he ele walked, foi tocado, he was ele touched, ouviu, he heard, mas ele subiu aos céus. but he still ascended into heaven. Primícia dos que ressuscitaram. Primícia. Primeiros. Oh. The first ones that resurrected. Exatamente. Porque haverá um dia Because there's going to be que one você day seguirá a Jesus that you're going to follow e ele te Jesus, conduzirá, and he's going to lead you, não através de um deserto aqui, not through a desert here, mas ele te conduzirá para a vida eterna. but he's going to take you to eternal life. Porque o nosso segundo item é: o deserto não é o nosso lugar. Because the second point that I want to say is that desert is not our place. Salmo 119, Psalms 119, versículo 19, verse 19. diz que nós estamos aqui de passagem. We are here just for a moment. Miqueias 2, Micah 2, versículo 10, verse 10. diz que o nosso descanso não é aqui. It says our resting place is not E here. Hebreus 4:11 In Hebrews 4:11, diz que resta um descanso para o povo de Deus. and there is a resting place for God's people. Quando Deus coloca diante de nós When God put in front of us a oportunidade de escolha, an opportunity to choose, nós devemos sempre we must always agir de acordo com a instrução de Deus, act according to His instruction. ouvir a voz de Deus, Listen to His voice. porque quando estamos no deserto, Because when we are in the desert, muitas vezes não conseguimos entender, sometimes we can't qual é a understand vontade de Deus. what is His will. Mas se ouvirmos tão somente a voz de Deus, But if you only listen to His voice, assim Deus advertiu o povo, this is the way that God tão warned His somente people. ouça a minha voz, He said, just listen to my voice. não desvie nem para a direita nem para a esquerda, Don't go to the right or to the left, e eu te abençoarei. and I will bless you. Amados, nada é mais importante Dear beloved, nothing more is important
do que a tua salvação. than your salvation. Chegará um dia There's going to be a day que todos nós estaremos diante de Deus. that we're all going to be in front of God. E não adianta dizer que tínhamos muito gado para cuidar, And it doesn't matter if you say to God, oh, I had so many cattle to take care que of. nós tínhamos muitas tarefas para fazer, I had so many work to do. ou que nós tínhamos muitos problemas para resolver. And I had so many problems that I had to take care of. Chegará um dia There's going to be a em day que nós teremos a oportunidade that we're going to have an de opportunity estar face a face com Deus. to be face to face with E o God. testemunho da nossa vida, And the testimony of our lives, lavado e remido they were washed and redeemed pelo sangue de Jesus, by the blood of Jesus. é que vai nos garantir That's the testimony that is going to o guarantee acesso à Canaã our celestial. access to the heavenly Canaan, Não promised permita land. que nada Don't let anything tire o seu foco. take away your focus. Não permita que nada Don't let anything mude a sua mente, change your mind. crendo tão somente que You o must- nosso alvo You must believe only that the é aquele focus, que the Deus target, estabeleceu para nós. is the one that God has established for you. Não adiantaria It doesn't matter o homem ganhar o mundo inteiro if a man wins the whole world e perder a sua alma. but loses his soul. Jesus é o nosso pastor. Jesus is our pastor. Ele nos conduz para pastos verdejantes, He para leads, águas he tranquilas. leads us to besides green pastures and still waters. E a ovelha obediente And we are his obedient sheep. segue a voz do pastor. We know his voice and we follow his voice of the pastor. Viver por fé. To live by faith. Se nós acreditamos corretamente, If se nós we, entendemos if corretamente, we understand and believe right, nós precisamos entender que a nossa vida we must understand that our lives depende de fé. depends on faith. Existe um tempo estipulado para você sair do deserto. There is a time that is established for you to get out of that desert. Isso é fé. That's faith. Os planos de Deus são sempre os melhores. God's plans are always the best. Vivendo por fé, To live by faith, não temeremos atravessar o Jordão. we're not going to be scared when we cross the Jordan River. Vivendo por fé Living by faith significa means que teremos a humildade that we're going to have de nos arrepender todos os dias. we're going to be humble to repent every day Porque nós precisamos because we need da bênção do Senhor. of God's blessings. Nós precisamos do cuidado do Senhor. We need his caring. E essas coisas ocorrem em nossas vidas And these things only happen in our lives quando nós colocamos a nossa fé em ação. when we put our faith in action. Não importa se o inimigo se acampe contra a sua casa. Doesn't matter if the enemy encamp around your house. Não importa se você escute coisas que não te agradem. Doesn't matter if you listen to things that you don't like. Ou não importa se o projeto da sua vida And it doesn't matter if the project that you have for your life, é julgado falido por outros if it fails ou até por você mesmo. and is judged by you or other people. Você não vai morar aqui para sempre. You're not going to live here forever. Jesus ensinou através de parábolas. Jesus taught us in forms of E parables. pelo menos 7 delas, And at least 7 of them, ele falou sobre o reino dos céus. he talks about the kingdom of God. Dando um grande ensinamento para nós. He taught us a great teaching Que o nosso tesouro that our é a treasure, nossa salvação. it's our O nosso salvation. tesouro Our é treasure mantermos a nossa vida is to keep our lives limpa clean diante do Senhor. in front of God. Porque a presença de Deus está com você, meu irmão. Because God's presence is with you, my brethren. A presença de Deus na sua vida The God's presence in your life vai te conduzir is going to take you até o dia que você chegar diante do Senhor. to that day until you come to Him face to face. Você não precisa ter medo. You don't have to be scared. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. You don't have to worry about tomorrow. Você não precisa se preocupar com o que vai comer, o que vai beber. Don't worry about what you eat or drink. Essas coisas são necessárias. These are necessity, Mas o mais importante but the most important é que thing você coloque o teu coração is that you put your heart nas mãos do Senhor. in God's hands, Que você ouça a voz do Senhor. that you listen to His voice, E não permita que nada faça com que você crie raízes aqui, and don't let anything makes you have roots in here. como aconteceu com Rubens e com Gade. Just like it happened to the two tribes, Reubens and Gad. Mas que você possa juntar tesouros dos céus. But may you have treasures in heaven.
Falar sobre a presença de Deus Let me talk about God's presence. é algo maravilhoso. Eu quero It is a wonderful thing. compartilhar uma história com Let me vocês. share a story with you. Anjos de Deus existem, todos nós sabemos. There are angels of godly angels, and we know that they exist. Eu não sei aqui quantos já viram um anjo. I don't know how many of you have seen angels. A Bíblia relata The pessoas que viram Bible anjos. talks about people who have seen angels before. Uma vez One time, estava com uma igreja em uma noite de oração. I was with a church in a night Era- prayer. Era um culto externo, não era dentro do It templo. was outside, not inside a church. E Deus, pela misericórdia dele, And God, by His mercifulness, nos deu a oportunidade de ver um anjo, He let us see an angel, assim como eu vejo vocês. just like I see you here. Várias pessoas viram, Many people saw them. algumas não. Some people didn't. As que não viram choravam The ones that didn't Porque see queriam cry ver. because they want to see it. e ouviam os testemunhos das que estavam vendo. And they heard everybody's testimony that can see the angel. Uma delas era minha irmã, One of them was my sister. que puxou a minha roupa chorando She cried, she pulled me, and she was e crying. disse: eu sou pecadora, eu não So, consigo ver. I must be a sinner. I can't see the angel. Outros And others, estavam vendo they saw the e angel, corriam na direção do anjo querendo tocar. and they were trying to reach the angel, trying to touch the angel. Era apenas um anjo. But he was just an angel. Nós somos a excelência da criação, diz a Bíblia. But we are the excellency of God's creation, and the Bible says. Mas apenas um anjo criou todo um tumulto, no But bom that sentido. one single angel created such a chaos. Imagine So imagine a presença de Deus. God's presence. Talvez se você visse um anjo, você se alegraria muito. Maybe one day if you saw an angel, you'd be Talvez really você também happy. tentasse Maybe you tocá-lo. will try to touch him too. Ou tentasse falar com ele, como eu Maybe fiz. you try to talk to him. Mas But o mais importante the most é que o important Criador de todas as coisas, is the one that created o everything. Deus que tem todo o poder, The God that is the most powerful Criador do one. universo, The one that created the criou todas as universe. coisas That pelo created poder da sua palavra. That created everything through His Word. Criou todas as coisas do nada, He created everything out of nothing pela sua voz. because by His voice. Esse Deus que o universo não pode conter, This God that the universe cannot contain, está dentro de você. He's inside of you. Como um dínamo, para te dar poder, como uma faísca. To give you a power like Dínamo, oh, like faísca, dynamos. Sim, como um dínamo para te dar poder. To give you power Todas as vezes every time. que você se sentir fraco, So every time you feel ou weak sentir que a sua fé está diminuindo, and you feel like your faith is ou que dwindling, alguma coisa vier contra and você, if something comes Lembre-se against you, disso. remember o this. poder de Deus God's power está sobre você. is above you. Deus te escolheu God has para chosen fazer a you habitação dele. to be His Deus vai te habitation. conduzir. And God is E going to um dia lead você you. estará nos céus. And one day you're going to be in Eu quero heaven. ter o prazer de te abraçar I lá. want to have the pleasure of hugging you in Lá o there. louvor não vai parar. There, the worship Lá is não never vai going to ter dor. stop. There's going to be no pain, Lá não vai ter lágrimas. no tears. Lá você estará com o corpo glorificado. You're going to have a glorified Não haverá body. leis da física para você. There's going Lá to be você no terá physical consciência. laws, no Lá science. você vai lembrar dos seus familiares. You're going to remember your Lá você vai family. poder conversar. You're going to be able to Você vai talk. poder glorificar ao You're Senhor. going to be able to glorify E você vai God. estar com a Shekinah de Deus na sua You're vida. going to have Shekinah glory of Ser God in you. fortalecido no Senhor. You're going to be strengthened Não in permita God. que nada te roube Don't let anything steal from you. o que foi barato para nós, What was cheap for Mas é caro para us Deus. was very expensive for que é a God. salvação. That is our salvation. E eu quero encerrar I want to end up agradecendo a Deus, thanking God porque Ele é o Deus único because He's the only true living God. e porque Ele salvou as nossas vidas. He saved our lives. Nenhum de nós éramos merecedores. None of us was worthy. Talvez Maybe seríamos como aquele ladrão na cruz. we were like that thief on the cross. Mas a palavra de Jesus para você nessa noite But God's word for you tonight não é que eu vou te ver hoje no paraíso, is not that I'm going to see you tonight in paradise, mas eu vou te ver no paraíso. but I will see you in paradise. Not Porque é pela tonight. graça By grace, que nós somos salvos, we are saved mediante a fé through faith que está em Cristo in Jesus. Jesus Christ. Amém. Amen. The Lord bless thee and keep thee.
The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee. The Lord lift up your countenance upon thee, and give thee peace. Deus te abençoe. Amen. God bless you. Well, all of you that want to go to Brazil, I know, Sarah, you've always mentioned that. There you go. You know, Portuguese is such a beautiful language, just like Spanish. Oh my gosh, I am so envious of you that speak the Latin languages. But you know, today, I want to leave you with this thought. When Pastor Samuel was talking, when Jesus was crucified upon the cross, it's very significant. We know that. When he said, today you will be with me in paradise, but that's the word of Jesus. But this is what I want to leave you with, and I can feel the presence of the Lord, is that thief that was on the cross. He said this to the Lord. He said it to the other guy. And he says, man, we deserve death. And you and I deserve death. Right? But the man that was saying, he said, hey, Jesus didn't do anything. We did. We deserve death. And that man turned to Jesus and said this. He says, remember me. When I read that, Jesus was saying, Lord, remember my broken life. God, Jesus, asked the disciples to become fishers of men, but yet Jesus himself was a carpenter. And you've heard me speaking, and there's a reason why Jesus was crucified upon a wooden cross. Is because wood represents us, humanity. We are the tree. And when he said, remember me, he says, Lord, I know that you're a carpenter, and carpenters know how to put things together. And when he was hanging upon that cross, he said, Lord, I messed up my life. That's why I'm hanging on the cross. But if you remember me, I know that you created me in your image. And so because I broke my life, remember me, because I know you can put things together. Man, I don't know where you are today. Maybe you're trying to put your life together. Maybe you've broken. You know, sometimes we come and we come to church because we want to look nice and we want everybody to look at us and smile. But in our heart, we're broke because why? We made decisions and we've made choices and we meant to do well, but we just broke. We've just broken. And when we look at the Lord and He came to pay for us and He came to tell us, look, I know how to put you together. Remember me. And when that man said that, I imagine when he said that, he said, Lord, remember. I don't even remember the moment that I was whole. But you, oh God. You, God, remember because you made me. You have the blueprint. The Bible says that He loves us because He predestined us. And so, I don't know, maybe you walked down a path and you went left instead of turning right. Maybe you turned right when you should have went straight. Maybe you took 3 steps back and turned back around and you don't remember how to get back, but God made you and He had a blueprint. And all you have to do, like that thief upon the cross, Lord, remember me, because I definitely don't remember. And today, for me, when I heard him say that, and I said, Lord, you said to that man, you're going to be with me today in paradise. Man. So, Lord, you're going to put my broken life together so that I can be whole and well, that I can be with you? Wow. Sign me up right now. Can we stand?
Thank you, Pastor Samuel. Today, I don't know where you are, but you say, Pastor, I want for the Lord to remember me, that I can be with Him in heaven too. Maybe you don't know where you made that left turn when you should have made a right turn. Maybe you made a right turn when you should have went straight, and you just don't know how to get back. Maybe your heart is all broken. Maybe your mind, whatever it is. I'm not here to judge you, but I could tell you, I could show you the way, and the way is at the foot of the cross. It's at the altar. If you need prayer and you say, Pastor, I need prayer. I just want God to touch me today. Just raise your hand. I don't need to know. I don't need to know. Just say, I need Jesus. I've lost my way. I've lost my vision. I've lost my purpose. I've lost what you've given me. My emotion is all messed up. Maybe you're at a standstill. You thought you knew, but just now, just lift your hands where you are and just say, touch me, Lord. Can we do that right now? Just touch me, Lord. Touch me, Lord. Heavenly Father, I pray for every person. Remember them, Lord. Remember them just like that man upon the cross. That, Lord, that we can be with you in paradise. We can be with you in heaven. God, remember, God, you have the plan of our life. You created us in your image, and so that you know how to put us together. Lord, I ask that you would bless every person here, those that are watching us via the internet. Bless them in the name of Jesus. As the praise team sings this song, I want you to just spend a few moments. The altar is open. Please come forward. If you need prayer, we're here. Go ahead, praise team, and then I'll come back and close in a Yes, He is just